नमस्कार। आज हूँ जानुरी 20 सोमवार। मु आपणों नहीं आसी अमित ओडिया टीवी रे आज सकालर ताजा खबर। आसतु जानिबा आज खबर गुड़िक। से भिडियोटी को देखा आगु लाइक करंतु एवं सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन उपरे क्लिक करंतु जहाद्वारा एमिति लेटेस्ट न्यूज खबर गुड़िक आम चैनल माध्यम सर्वप्रथमे देखिपारे। चलंतु वर्तमान खबर गुड़िक उपरे नजर पकईवा। राशन कार्ड तालिकार बड़ धरणर घोटाला होईची। आयकर दाता माने मध्य हिताधिकारी साजी राशन कार्ड हातेइछंती 4 लाख आयकर दाता। सेथिपाई अयोग्य हिताधिकारी मानक तालिका बढ़ी चलीछि। इक्वासी करिबा लागि धार्य कराइथिबा समय सरी आसुथिबा बेले ए पर्यंत आहुरी 41 लाख हिताधिकारी बाकी रहिछंती। जेउ हिताधिकारी तालिकारे रहिछंती सेमानंक मध्यरु 4 लाख आयकर भरुथुबा खोत खाद्य जोगाण और खाउटी कल्याण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र कहिसंती। गणमाध्यम को सूचना दे कहिसंती जे वर्तमान पर्यंत 41 लाख हिताधिकारी इक्वासी करी नाहंती। परवर्ती खबर। आज राजधानी रे बंद रहिबो समस्त उठा दुकान। चलित वर्ष निखिल उत्कल क्षुद्र व्यवसायी और भेंडी जोन सुरक्षा ट्रस्ट एवं निखिल ओडिशा रास्ता पार्श्वर उठा दुकानी महासंघर मिलित सहयोग भुवनेश्वर समेत ओडिशार विभिन्न जगार एही दिवस को पालन करने को स्थिर करा जायछि। एही जातीय उठा दुकानी दिवस सेथिपाई आज सोमवार दिन समस्त उठा दुकान भेंडी जोन और कियोस्क गुडिक बंद रहिबो बोली संगठनर राज्य सभापति प्रताप कुमार साहू जणाइछंती। परवर्ती खबर। आयुष्मान कार्ड को नहीं आसिला बड़ खबर। ओडिशा रे आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आरंभ हेबो। एथिपाई केंद्र और राज्य सरकार भितर चुक्तिनामा स्वाक्षरित होईछि। एणिकी परिवार प्रत्येक सदस्य को मिलिबो आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान भारत कार्ड छापिबा पाई जातीय स्वास्थ्य एजेंसी भेंडर को तालिका दिया जाई सारिछि। आसंता फेब्रुआरी मासरे कार्ड बंटा आरंभ हेबो बोली सूचना मिलिछि। स्वास्थ्य विभाग सूचना अनुसार राज्य सरकार गोपबंधु जन आरोग्य योजना और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनार मिश्रण हेबो। परवर्ती खबर। आसंतु जानिबा केउ मानंकु केबे भी मिलिबनी सुभद्रा टंका। राज्य सरकार गाइडलाइन अनुसार सुभद्रा योजना रे शामिल हेबाकु थिबा महिलांक बयस 21 वर्षरु कम होई न थिबा आवश्यक। सही बोली 60 वर्षरु अधिक कौनसी महिला सुभद्रा योजना रे शामिल होई परिवे नाही। एमाने जदि आवेदन करिथिबे तेबे तांको ना कटिजिबो। सही बोली जदि कौनसी महिला मासकु मोट 1500 टंका किंबा वार्षिक मोट 18,000 टंका बा ताठारु अधिक टंका पाउथबे जेपरिकी केंद्र सरकार योजना पेंशन और छात्रवृत्ति इतिमध्यरु सहायता पाउथबे तो सेमाने सुभद्रा टंका पाइबा पाई योग्य विवेचित हेबे नाही। यदि जणे महिला निजे बा तार परिवार सदस्य जदि पूर्वत सांसद किंबा विधानसभा सदस्य होतबे तेबे सेमाने सुभद्रा योजना रे शामिल होई परिबे नाही एवं आयकर देउथिले मध्य शामिल होई परिबे नाही। परवर्ती खबर। टाटा पावर पक्षरु ओडिशा रे अत्याधुनिक विद्युत बंटन प्रजुक्ति केन्द्रर शुभारंभ करा जायछि। रविवार भुवनेश्वर रे एक अत्याधुनिक विद्युत बंटन प्रजुक्ति केन्द्र को लोकार्पित करा जायछि जहाँ बंटन नेटवर्क परिचालना और परिचालना उत्कर्ष रे एक जुगांतकारी पदक्षेप। एही केन्द्र को ओडिशा सरकार मान्यवर उपमुख्यमंत्री श्रीजुक्त केवी सिंघदेव उद्घाटन करथिले। एही अत्याधुनिक प्रजुक्ति केन्द्र रे 24 घंटिया पावर सिस्टम कंट्रोल सेंटर सहित एडवांस ऑपरेशन टेक्नोलॉजी एवं सूचना प्रजुक्ति व्यवस्था को समन्वित करा जायछि जहा द्वारा समग्र ओडिशा रे वास्तव समय नेटवर्क निरीक्षण निरवच्छिन्न व्यवस्था परिचालना एवं भरोसा योग्य विद्युत जोगाण सुनिश्चित करिबो। परवर्ती खबर। 2025 रे प्रधानमंत्री प्रथम मन की बात रे कहिसंती जे चलित वर्षर गणतंत्र दिवस बेस स्वतंत्र बोली कहिसंती मोदी। कारण देश चलित वर्ष 75तम साधारणतंत्र दिवस पालन करिबो। चलित वर्ष संविधान लागू हेबार 75 वर्ष हेबाकू जाउछि। 25 जनवरी निर्वाचन आयोग गठन होइतिला जोंथि कि एही दिनटी को जातीय भोटर दिवस भावे पालन करा जाउछि। परवर्ती खबर। अमेरिका रे आजिठू चलिबो ट्रम्प को शासन। द्वितीय थर लागि
ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ। ଏଥର ଆମେରିକାରେ କିଛି ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଯାହାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଚାଲିଛି। କାରଣ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପାଖାପାଖି 40 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଶପଥ ନେଉଥିଲେ, ଏଥର ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ହେଉଥିବାରୁ ଆଜି ୟୁଏସ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ଭିତରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବ ହେବ। ପ୍ରଥମ ଥର ଲାଗି ଏହିଠାରେ ଶପଥ ଉତ୍ସବ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବାରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବି ଜୋରଦାର ହେଉଛି। ଲଗାତାର ଆମେରିକା ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଚୀନ ସହ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ କରିବା ଦିଗରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସର ଦକ୍ଷତା। 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ 679 ଥାନାକୁ ନୂଆ ସ୍କର୍ପିଓ ମିଳିବ। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସରକାର ପୁଲିସର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ କରି ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମୋଟରସାଇକେଲ ସହ ତଦନ୍ତକାରୀ କିଟ୍ ଦିଆଯିବ। ଏଥିରେ ଲ୍ୟାପଟପ୍, ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍, ପେନ୍ଡ୍ରାଇଭ୍ ରହିବ ବୋଲି ପୁଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ୱାଇବି ଖୁରାନିଆ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଖବର ମିଳିଛି ଯେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 2500 ମୋଟରସାଇକେଲ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ଏବଂ ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଇନ୍ଧନ ସହ ଗାଡ଼ି ମରାମତି ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବଜେଟ୍ ଆଣିଦେଇଛି ସରକାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବ୍ୟାଙ୍କ ନୋମିନିକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ସବୁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଲାଗୁ ହେବ ନୂଆ ନିୟମ, ଆରବିଆଇର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଏବଂ ଲକରରେ ନୋମିନି ସାମିଲ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଅସୁବିଧାକୁ ହ୍ରାସ କରିବା। ଆରବିଆଇ ନୋଟିସ ଅନୁଯାୟୀ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ସେଭିଂ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ନୋମିନିଙ୍କ ନାମ ଦିଆଯାଇ ନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଶର ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ଏନବିଏଫସିରେ ପଡ଼ିଛି, ଯାହାର କୌଣସି ନୋମିନି ନାହାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚିଲିକାରେ କମିଲେ ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀ। ତେବେ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମିଥିଲେ ବି ପକ୍ଷୀ ପ୍ରଜାତିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଛି। ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯେ ଗତ ବର୍ଷ 11,37,759 ପକ୍ଷୀ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଏହି ପକ୍ଷୀଗୁଡ଼ିକ 144 ପ୍ରଜାତିର ପକ୍ଷୀ ଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ବର୍ଷ ମୋଟ 11,27,228 ପକ୍ଷୀ ଚିଲିକାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ 10,531 କମ୍ ପକ୍ଷୀ ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀ ଆସିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରୟାଗରାଜଠାରେ ଚାଲିଥିବା ମହାକୁମ୍ଭ ମେଳା ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୀଷଣ ନିଆଁ ଯୋଗୁଁ ଜଳିଗଲା 25ଟି ଶିବିର। ଏହି ନିଆଁ ଏତେ ଭୀଷଣ ଥିଲା ଯେ ଦୂରରୁ ନିଆଁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଥିଲା। ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଛି। ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଯୋଗୁଁ ଟେଣ୍ଡରରେ ରଖାଯାଇଥିବା ସିଲିଣ୍ଡରଗୁଡ଼ିକ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହେଉଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ 20ରୁ 25ଟି ତମ୍ବୁ ଜଳିଯାଇଛି। ସେକ୍ଟର 19 ଓ ସେକ୍ଟର 5 ସୀମାରେ ଥିବା ପୁରୁଣା ଜିଟି ରୋଡ୍ ଛକ ନିକଟରେ ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସନ୍ତା 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିବ ଶୀତ ସହ ଘନ କୁହୁଡ଼ି। ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଯେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶୀତର ଅନୁଭୂତ ହେବ। ସ୍ୱାଭାବିକ ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହେଉଥିବା ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ସମ୍ବଲପୁର, ବରଗଡ଼, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, କୋରାପୁଟ ଓ ନବରଙ୍ଗପୁର ଓ ସେହିପରି ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଟକ, ନୟାଗଡ଼, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ବି ଜାଡ଼ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆସନ୍ତା 4ରୁ 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାତି ତାପମାତ୍ରାରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚିଲିକା ଜଳରାଶିରେ ଅଟକି ଯାଇଛି ଏକ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଡଙ୍ଗା। ସାତପଡ଼ା ଯିବା ବେଳେ ଏହି ଦେଶୀ ଡଙ୍ଗାରେ 50 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫସିଛନ୍ତି। ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଡଙ୍ଗା ସାହାଯ୍ୟରେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପବିତ୍ର ମହାକୁମ୍ଭକୁ ପାକିସ୍ତାନରୁ ଆସିବେ ସାଧୁ ଏବଂ ପବିତ୍ର ମହାସଙ୍ଗମରେ ପକାଇବେ ବୁଡ଼। ପାକିସ୍ତାନର ସିନ୍ଧରେ ଥିବା ସିନ୍ଧୀ ସମାଜର ପ୍ରମୁଖ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳ ସଚୋ ସତରାମ ଧାମର ପୀଠାଧୀଶ୍ୱର ସାଇ ସାଧୁରାମ ମହାରାଜ ଓ ତାଙ୍କର 50ରୁ ଅଧିକ ଅନୁଗାମୀ ମହାକୁମ୍ଭକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ମହାକୁମ୍ଭରେ ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ କରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଭିସା ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 2% ବଢ଼ିପାରେ ରେଳ ବଜେଟ୍। ଆସନ୍ତା ମାସ 1 ତାରିଖରେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ 2025-26 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବଜେଟ୍କୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ।
विभिन्न क्षेत्र में यही बजेट्रु अनेक आशा रही मध्यवित्त माने टिकटर रिहाती आशारे रहितबा बेले शिल्प प्रोत्साहन को चाहि बसिछंती। मंथर अभिवृद्धि को द्रुत करने अर्थमंत्री अनेक प्रस्ताव आनी पारंती बोली आशा करा जायछि। एथर बजेट रे रेल स्टेशन गुड़िकर विकास, अत्याधुनिक ट्रेन लॉन्चिंग एवं ट्रैक नेटवर्क विस्तार को प्राथमिकता दिया आशा करा जायछि। सेथिपई एही वर्ष आर्थिक 2025-26 पई 3 लाख कोटी टंकारु अधिक रही पारे बोली अधिकारी जनक कहिसंती। आपण माने एही वीडियोटी संपूर्ण भावे देखिथिबारु आपणंकु मोर बहुत बहुत धन्यवाद।